বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইস্তেঞ্জা के बाकी मसाइल। इस्तेंजार अवशिष्ट मसआलाসমূह। सवाल, इस्तेंजा की कौन कौन से सूरती मकरूही? प्रश्न, इस्तेंजा कौन कौन उपाय मकरू? जवाब, 1. क़िबला की तरफ मुँह या पीठ करके इस्तेंजा करना। उत्तर, 1. क़िबलार दिके मुख करे अथवा पेछने फिरे इस्तेंजा करा। 2. ऐसे जगह इस्तेंजा करना कि किसी शख्स की नज़र इस्तेंजा करने वाले की सतह पर पड़ते हो। 2. एमन জায়গায় ইস্তেঞ্জা করা যেখানে ইস্তেঞ্জাকারীর সতরের উপর অন্য কারো নজর পড়ে। सवाल, पायखाना व पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरू है? प्रश्न, पायखाना বা পেশাব করার সময় কি কি বিষয় মাকরু? जवाब, 1. क़िबला की तरफ मुँह या पीठ करके पायखाना या पेशाब करना। 1. क़िबलार दिके मुख करे अथवा पेछन फिरे पेशाब पायखाना करा। 2. खाली होकर पेशाब करना। 2. दाঁড়িয়ে पेशाब करा। 3. नहर या कुएं के अंदर। 3. नला किंबा कुआर भेतरे। या 4. उनके किनारे पर पायखाना पेशाब करना अथवा 4. সেগুলোর পাশে পেশাব পায়খানা করা। 5. মসজিদ की दीवारी के पास। 5. মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে। या 6. कब्रिस्तान में पायखाना पेशाब करना किंबा 6. कब्रिस्ताने पेशाब पायखाना करा। 7. चूहे के बिल या किसी सुराख में पेशाब करना। 7. ইঁদুরের গর্ত কিংবা অন্য কোনো ছিদ্রের ভিতরে পেশাব করা। 8. পেশাব পায়খানা करते वक्त बातें करना। 8. পেশাব পায়খানা করার সময় কথা বলা। 9. नीचे तरफ बढ़कर ऊंचे जगह पेशाब करना। 9. नीचू জায়গায় বসে উঁচু জায়গায় পেশাব করা। 10. आदमियों की बैठने या रास्ता चलने की जगह पायखाना पेशाब करना। 10. মানুষের বসার কিংবা চলাফেরার জায়গায় পেশাব পায়খানা করা। 11. वजू या गुस्ल करने की जगह में पायखाना पेशाब करना। 11. वजू किंबा गुस्ल करार জায়গায় पेशाब पायखाना करा। यह तमाम बातें मकरू है। এ সমস্ত বিষয় মাকরু। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।